मुझे पहुँची गली शिव मंदिर पाखे आसतु गाड़ी पार्किंग रे थोईकी जीवा शिव मंदिर। प्रभु ओम नमः शिवाय। मंदिर रे देखुंट भिड़ अच्छी सोमवार सरला अगर चलतु घर को जा। झील शोई पड़ी मैडम आज गाड़ी चलाऊँ मु पछार बस पुणी आम आसिक पहुँची गले आ गोटे सुंदर मंदिर। आम आज प्रथम थर भगवती मंदिर सुंदर प्लेस अच्छी। आसन जीवा मंदिर भितर को आम भूल भाल टाइम रे सब पलि आसु मंदिर पहड़ पड़ी। सुंदर कलाकृति मंदिर है बसवा भी भल पार्किंग रखा जाए भजन फजन हो बाणी ठाकुर को नम कर दियो। नम करदेल ठाकुर नम हेल हाँ पंचमुखी हनुमान मंदिर पोखरीटा पोखरी आम स्टाइल रंगीन कर स्टाइल कर बढ़िया देखा चप्पल कहीं आनिक आइल ये गाधुआ पाधुआ सब करें ना भाई केते पानी नाई पेंट ओदा डरी जाऊँ पानी देखी डरी जाऊँ तुम डरी जाऊच बाण तुम डरी जाऊच केते पानी अछि से सेहि में डरी जाऊ। आ पुनी कहछ से छुआटा जानि तुम ताको नहीं पानी बुड़े देबो मोर झियर केते बुद्धि ता मार भी एती बुद्धि नहीं से तमर बहुत बुद्धि से तम बुद्धि गुड़ा नहीं जाइछि केते पानी मैं नहीं रहनी पास गोटे पथर मंदिर जोटा कि हल बाजिला ये खोला मंदिर बाजिला सब देख सब पछरे एटा फास्ट मंदिर ये फास्ट ये बिल होता हल बाजिला लंगल बाजिला ये खोला हां से केते एरिया नहीं कर दिसन मंदिर ये प्रथम जो हल होता ये चाष होता चाष लगे लंगल बाजिला केते मसिया रे कोन केते मसिया बहुत पुराना मंदिर एटा मसिया कोन ओ एटा फास्ट मंदिर ताले एटा होची गोटे पत्थर रे तयारी अछि आ भीतर कौ ठाकुर अछंदी महादेव देखा होची हां पाहाच पाकु जा पाहाच पाकु चाष होला बेले लंगल बाजिला खोला हला हां पछरे एबे
ଏଇଟା ଗୋଟେ ଯୋଉ ଧଳାଟା ହେଇଛି ତା ପାଖରେ ଏଟା କ'ଣ? ଚଢ଼େଇ ଦେଖାଯାଉଛି ତମକୁ? ହଁ ବେଙ୍ଗ ଫୁଲ ନୁହଁ, କଣ ତମ ବେଙ୍ଗ ଫୁଲ କହୁଛ? ହଁ ଗୋଟେ ହଁ ଚଢ଼େଇ ବାଗିଆ। ପୁରା ଚଢ଼େଇ ପଛଟା ଦେଖ ନାଙ୍ଗୁଡ଼ ହଁ ହଁ ଏଟା ପୁରା ଚଢ଼େଇ ବାଗିଆ ତ। ଚଢ଼େଇ ନାଙ୍ଗୁଡ଼ କଣ? ସପ କି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଟା ଚଢ଼େଇ ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନି, କହୁଛ ତମ ଆଖି ଖରାପ ହେଇଗଲା। ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଇ ପୁରା କରରେ। କହୁଛ ତମ ଆଖି ଖରାପ ହେଇଗଲା, ସବୁ ସେମିତି ମୂର୍ତ୍ତି। ୟା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଠାକୁର। ଏଇଟା ହେଉଛି ଅରିଜିନାଲ ମନ୍ଦିର, ଏଇଟା ବାହାରିଛି। ହଁ ହଁ ସେଇଠି ଜଣେ ଦେଖା ହେଉଛନ୍ତି ପୁରା ଅରିଜିନାଲ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି। ଏଠି ଅରିଜିନାଲ ଠାକୁର ଏଠି ବାହାରିଛନ୍ତି। ଏଠି ପାଣି ତଳେ ମୁଁ ଯାଉନି ଡରିକି, କାଳେ କ'ଣ ଥିବେ ବୋଲି ଯାଉନି। ବାକି ଏଇ ମନ୍ଦିରର ପଛରେ ସବୁ ତିଆରି ହେଇଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପଥରରେ ତିଆରି ହେଇଛି। ବଢ଼ିଆ ଜାଗାଟା ତାହେଲେ ନା? ଦେଖିଲ ତମକୁ କଣ ଦେଖାହେଲା ସେଟା? କିଛି ନୁହଁ। ନାଇଁ ସେ ପିତ୍ତଳର ହେଇଥିବ। ନା ନା, ଯଦି ପିତ୍ତଳର ତମେ ଦେଖିଲ କଣ ସେଟା? ମୁଁ ଭାବୁଛି ଛୋଟ ଛୋଟ 4-5ଟା ଥୁଆ ହେଇଛି ବୋଧେ। ଛୋଟ ଛୋଟ ନାଗ। ହଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ନାଗ, ପିତ୍ତଳ ନାଗ। ଚଢ଼େଇ ନାଙ୍ଗୁଡ଼ଟା ହଁ ସିଏ ମୋତେ ଫାଷ୍ଟ ଥଣ୍ଟ ବାଗିଆ ଦେଖାଉଥିଲା। ଦେଖାଉଥିଲା ନା ମୁଁ ପାଖକୁ ଗଲି, ଭାବୁଛି ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ନାଗ, ପିତ୍ତଳ ନାଗ। 2-4ଟା ଖଣ୍ଡେ ସେ କଡ଼ରେ ଥୁଆ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଥିବେ ନା। ହଁ ଚାଲ। ଏଇଟା ହେଉଛି ତାହେଲେ ଅରିଜିନାଲ ମନ୍ଦିର। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପଛରେ ତିଆରି ହେଇଛି। ସିଏନ୍ସି କେତେ ମସିହାରେ ହେଇଛି ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣିଛି? କେଉଁ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କୁ ଯଦି ପଚାରିଲେ ସେ କହିପାରିବେ ସିଏନ୍ସି କେତେ ମସିହାରେ ହେଇଛି କହୁନା। ଏଇଟା ଏମିତି ବାହାରୁ ଏଇଠି ହଁ ଏଇଠି ଭିତରକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ଏଇ ବାହାରୁ ପୂଜା ବୋଧେ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଫୁଲ ସବୁ ପାଣିରେ ଭାସୁଛି। ଭିତରକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ସେଠୁ ପଳେଇ ଆସେ। ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ସେଇଠି ମା ଅଛନ୍ତି ନା? ଏଇ ତଳ ବାଟେ ଅନେଇଲେ ଦେଖାଉଛି। ହଁ ନା ପହଡ଼ ପଡ଼ିଛି, ଏବେ ପହଡ଼ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମା ଭଗବତୀ। ସେଟା ଲାଗୁଛି କି ଯେମିତି ଅବିକା ଗୋଟେ ଲଭ୍ ସିନ୍ ତାଙ୍କର ସୁଟ୍ ହେଉଛି, ଦେଖିବା। ରେଡି? ରେଡି କହିଲେ ସେଠୁ ବା ରେଡି କରିକି ଆସୁଛନ୍ତି।